Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Tawassalna bita'alumi wa tawassalna bita'alimi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana amdi tawasul kupangaosan amdi tawasul kupangurukan mugi Gusti ngarezekian kajembaran keamanan. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdoli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan sholihan wa hab lana rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wasrif 'anna ma yadurruna wa 'amilna bima 'alimna wa akhlisna bima 'amilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alullahal azim min fadlil amin mukhlishan liwajhikal karim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman alamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hifzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minaz zulumatil wahmi wa abtalana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim ya Maulana ya Rabbana nahnu natawassalu ilaika bitilawati kalamikal qadim bi asmaikal karim bi hurmatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walil abtar wa sabilah ya rabbi mujizati jama'il anbiya wal mursalin wa bi karamati auliyaika wa bi barakati ulamaika wa bi barakati masyayikhi wa masyayikhin ajmain wa na'udzu khususan bi barakati mu'allifil kitab Tijana Daruri wa syarihi Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa bi barakati masyayikhin ajmain wa khususan bi barakati wa jangan jami suhina min awali ta'lumina ila hadzal an ila yaumidin ajmain nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim naf'an mubarakalana wa li ahlina wa li dinika wa li nasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 14 hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 halaman 14 oge 14 jajar ti handap mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'aliful kitab nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi naf'a mubarakalana wa li ahlina wa li dini kaulina si ajmain. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni sareng tina sapalihna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeun itu emah aidon deui anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam sayaktosna kurun masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam eta afdalul kuruni anu pang utama-utamana tina pirang-pirang kurun. Sumal qarnu allazi ba'dahu tuluy kurun anu sabada qarnahu sallallahu alaihi wasallam. Sumal qarnu tuluy kurun allazi ba'dahu anu sabada itu qarnu ladzi ba'dahu ayajibu tegesna wajib naon aya takida yen nekadkeun mukallaf ana ashabahu sallallahu alaihi wasallam sayaktosna pirang-pirang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam eta afdalul quruni pang utama-utamana pirang-pirang masa al mutaakhirati anu paneuri wal mutaqaddimati sareng anu tipayun nyatana perkara ada anu ngalianan ieu mah al anbiya ka para nabi wa rusulah sareng ka para rasul li qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sayaktosna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtaro eta tos milih Allah ashabi ka pirang-pirang sahabat kami alal alamina ngelehkeun itu sadaya alam siwa nabiyina salianti para nabi wal mursalin sareng para rasul walayakpa sareng teu samar naon tarjihu rotbatiman ngunggulkeun martabat jalmi lajimahu anu matuh eman hu ka nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala sareng ngiring perang itu man ma'ahu sarta nabi wa kutila sareng dimautan ata nabi dibunuh itu man tahtari ayatihi di bawah bendera anak nabi alaman ngelehkeun jalmi lam yakun anu teu kabuktian ieu man kadzalika nya kitu sapertos itu man lajimahu sallallahu alaihi wasallam wa ingkana sanajan kabuktosan naon sarfu sahabati kamuliaan sahabat hasilan eta anu hasil lil jami'i pikeun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Seueur pisan kawajiban anu bahkan mungkin ku umumna jalmi kakantun
Kita sakumaha anu parantos kadugikeun kauninga pangheulana anu wajib itu kajalmi adalah uninga bab tauhid, bab aqaid. Beres heula tauhid, lajeng fikih, lajeng neme tasawuf. Zaman ayeuna seueur jalmi anu langsung nganclog. Belum beres akidah, belum betul ketauhidan, malah langsung tasawuf. Akhirnya jadi tak sanggup kan gitu. Nah, serpisan kawajiban anu mendasar anu kedah dipayunkeun tapi malah kakantun. Nah diantawisna di dieu setelah beres akidah uluhiyat, setelah beres akidah nubuwiyat, itu juga akidah sama'iyat. Nah, bagian tina akidah keneh adalah wajib mukalaf meyakini bahwa qarnahu sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul qurun, masa atau zaman yang paling utama. Walaupun belum ada Android, tacan masa digital gitu, teknologi tacan berkembang, belum modern. Bukan soal kemajuan teknologi, tapi soal ubudiyah. Masih sangat murni akidah, tauhid jelas, fikih jelas, tasawuf jelas. Maka dikatakan yang paling utama kurun itu adalah kurunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab masih murni, upami cai masih kena jernih, gitu. Sumal kornul ladhi ba'dahu, kemudian kurun atau waktu atau masa setelah kurunnya Nabi, yaitu kurun sahabat, wabil khusus khulafaur rasyidin. Jadi masa terbaik, zaman terbaik setelah Nabi adalah masa khulafaur rasyidin, masa sahabat, karena itu yang paling dekat. Sumal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian kurun atau masa atau waktu setelah sahabat. Itu bahasa Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, yajibu ayatakida ana ashabu sallallahu alaihi wasallam afdalul qurunil mutaakhirati wal mutaqaddimah. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan wajib terhadap mukallaf meyakini bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi itu merupakan afdalul kurun, kurun waktu zaman paling utama, paling baik, al mutaakhirati wal mutaqaddimah, yang terdahulu dan yang akhir.
Jadi para sahabat adalah yang terutama, yang terbaik di luar para nabi dan rasul. Jadi perbandingan anak ti awit zaman Nabi Adam kene dugi ka zaman akhir asal teu kenging dibandingkeun sareng para nabi sareng para rasul gitu, teu kenging dibandingkeun, jangan dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Teu kenging nyanyanak nabi rasul. Nah, ketika sahabat Nabi Muhammad SAW gitu, dibandingkan dengan orang terdahulu, orang yang masa sekarang, masa kini, kemudian masa akhir zaman, asal tidak dibandingkan dengan para nabi dan rasul, maka sahabat Nabi lah orang yang paling utama. Itu. Bahkan ulama nage ku nabi pan didawuhkeun gitu. Ulama umati gitu ka ambiyai Bani Israil gitu. Ulama di umatku itu seperti para nabinya Bani Israil. Ini wajib diyakini. Wajib diyakini. Maka dengan pernyataan Syekh Nawawi ini, seseorang ketika punya keyakinan bahwa sahabat Rasul itu paling utama, gitu, maka akan mendapatkan pahala ganjaran di Allah. Ketika seseorang, ketika mukallaf tidak meyakini bahwa sahabat Nabi itu merupakan Abdul Qurun, maka ia berdosa atas keyakinannya. Apa alasan Syekh Nawawi menyatakan bahwa sahabat Nabi itu merupakan manusia-manusia pilihan, masa-masa terbaik gitu, dibandingkan dengan manusia-manusia terdahulu pun? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ikhtaro ashabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih ashabi kepada sahabatku alal alamin, mengalahkan semua alam. Itu siwa nabiin wal mursalin, selain para nabi dan rasul. Jadi semesta alam ini semuanya keutamaannya, keunggulannya kalah oleh para sahabat nabi. Di luar para rasul dan nabi. Dibandingkan sareng nanaon oge utama kene, unggul kene sahabat nabi. Gitu. Walayahfa tarjihu ratbati man la jimau sallallahu alaihi wasallam. Teu samar rojih unggulna martabat jalmi anu matuh. Gitu. Sasarengan sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pisan unggul martabat orang-orang yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wakotala ikut berperang dengan Nabi, wakutila bahkan mati di bawah bendera Nabi. Nah, orang-orang yang membersamai Nabi, ikut berperang, bahkan mati di bawah bendera Nabi, itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak membersamai Nabi. Walaupun kemuliaan sahabat itu bisa dihasilkan untuk semua sahabat. Tetap yang lebih utama adalah sahabat yang selalu membersamai Nabi, ikut berperang, bahkan mati di bawah bendera. Gitu. Sahabat yang lain dibandingkan dengan sahabat yang lainnya juga, maka yang lebih utama adalah sahabat yang selalu membersamai Nabi. Itu. Wal qarnu ahlu zamanin wahidin mutaqaribin. Kornu adalah ahlu zaman,
Gitu. Ahli yang segenerasi, yang berdekatan, istaroku anu pacampur dalam segala urusan seperti para sahabat. Fainahum sab sahabate istaroku pi sahabati, nu disebatku sahabate kan sasarengan babarengan cacampuran dina sosobatanana sareng Nabi teh gitu. Maka itu disebut ahlul qarni gitu. Wakada pon nya kitu deui setelah para sahabat teh gitu. Suma ana rotbata tabi'ina itu, kemudian sesungguhnya martabat para tabi'in itu ala rotbati sahabati, mengikuti martabat para sahabat gitu. Jadi berarti anu paling utama teh adalah kurun Nabi, kemudian kurun sahabat Nabi, kemudian kurun para tabi'in, pengikut para sahabat. Siapa tabi'in? Wa tabi'iyu maniztama'a bi sahabi iztima'an muta'arifan. Yang disebut dengan tabi'in itu pengikut adalah orang yang kumpul bi sahabi dengan para sahabat iztima'an muta'arifan, dengan perkumpulan yang saling mengenal. Jadi disebut ku tabi'in teh kempel sareng para sahabat. Tak kempelna teh sanes sekedar kur pernah papenak tapi henteu saling kenal. Tabi'in mah kempelna teh bari saling mengetahui, saling mengenal. Kusab kitu atuh berarti ku pengertian nu ieu mah walaupun satu masa misal gitu bertemu tapi tidak saling kenal mengenal, maka ku pengertian nu ieu mah bukan tabi'in gitu. Walaupun misal hanya sebentar gitu pertemuan dan saling mengenalnya. Sob wala yustaratu fiturul istima, teu disyaratkeun gitu dina pakumpulna teh lami waktuna itu kama fi sahabi ma'an nabi, sebagaimana itu yang terjadi di kalangan sahabat beserta nabi gitu. Tidak disyaratkan tamiz hideng itu, tidak disyaratkan lama waktu. Wala yustaratu atamizu fi tabi'i kama la yustaratu fi sahabi. Kemudian teu disyaratkeun oge hideng di tabi'in seperti teu disyaratkeun di para sahabat. Dina hartos walaupun misalkan masih murang kali, usianya masih sangat dini, belum akil balik, belum balik, masih anak-anak, berkumpul dengan sahabat, itu pun dikatakan tabi'in. Wa abdalu tabi'ina Uwais al-Qarni. Kemudian tabi'in yang paling utama adalah Uwais al-Qarni. Itu kama ana abdullah tabi'iyat Hafsah binti Sirin. Sebagaimana tabi'iyat yang paling utama adalah Hafsah binti Sirin. Ala khilafi fil mas'alah. Itu netepan karena perbedaan dina netepan karena ihtilaf dina permasalahan itu. Aya sabaraha pendapat. Kemudian tsumma ina rotbata atba'i tabi'ina tali rotbata tabi'ina. Kemudian atba'u tabi'in teh nyanding kana martabatna tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian atba'u tabi'in, pengikutna para pengikut. Gitu. Setelah sahabat ada tabi'in, kemudian setelah tabi'in teh ada atba'ut tabi'in. Gitu. Wal aslu fi dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam khairu ummati al qarnul ladina yaluni. Nah, patokan keutamaan dina ieu hal teh adalah berdasarkan hadis Nabi, khairu ummati, umat terbaik adalah al qarnu, kurun, ahli zaman, alladzina yaluni, orang-orang yang yaluni, nyanding ke kami, berdekatan dengan Nabi, yaitu para sahabat. Sumaladina yalunahum,
kemudian orang-orang yang mendekati orang-orang yang dekat dengan Nabi, yaitu tabi'in. Tsumaladina yalunahum, kemudian orang-orang yang berdekatan dengan orang yang berdekatan dengan sahabat, yaitu atba'ut tabi'in. Wa zahiruhu, berdasarkan hadis ini, berdasarkan dohir hadis, maka bisa kita simpulkan menurut Syekh Nawawi, anama ba'dal quruni salasati sawaun fil fadilah. Gitu. Berdasarkan hanya dohir saja, dohir hadis ini, maka bisa dinyatakan bahwa kurun setelah kurun yang 3, maka dalam hal keutamaannya itu sama rata. Berdasarkan hadis ini, yang utama adalah Nabi, sahabat yang dikatakan setelah Nabi, kita hitung dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut. Nah, ada 3 berarti, 3 kurun. Kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun atba'ut tabi'in. Dohir hadis menyatakan yang paling utama itu 3 kurun. Maka dengan hadis itu Syekh Nawawi menyatakan kurun yang setelah kurun 3 tersebut maka sama rata dalam keutamaannya. Itu kadinakeun masami. Itu sami. Kama waroda fil hadis. Sakumaha datang kawarid dina hadis. Masalu hadil umat, masalul mator. Gitu. Perumpamaan ini umat seperti hujan, la yudro awaluhu khuiro au akhiruhu. Seperti perumpamaan hujan yang tidak diketahui, yang dipilih yang awal atau yang akhir. So, setelah kurun anu 3 mah umat teh seperti hujan we, teu kauninga nu awal anu akhirna teh gitu, nu ngabaseuhan teh nu mana teh. Maka kadienakeun mah gitu, walaupun nya aya pendapat gitu, aya pendapat lain di luar ieu bahwa teras keutamian teh nung turun tertib sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, teras anu mengikuti eta teras beuki pucuk sesuai sinareng katerangan itu aya dina Johar Tauhid mah itu layati zamanun ila badahu sarun gitu. Moal datang satu masa angin setelah teh bukan lebih bagus tapi lebih jelek gitu. Bagi pucuk. Tok bagi pucuk teras. Kemurnian masalah akidah kan di masa Khulafaur Rasyidin mah masih kene murni. Gitu. Belum banyak yang membumbui gitu. Maka beki dia, beki pucuk. Pamicau mah beki butitina. Gitu. Beki butitina. Waya takidu ahlu sunnati, ahli sunnah gaduh itikad anna umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umam ajmain. Pendapat ahlu sunnah wal jamaah, sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat terbaik. Gitu. Umat terbaik dibanding dengan umat nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi yang lain pun ada permintaan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa doluhum, kemudian yang paling utamanya dari kurun umat ahlul qarni ladina syahiduhu. Umat Nabi merupakan secara garis besar, umat Nabi merupakan umat terbaik dibandingkan dengan seluruh umat. Nah, di antara umat Nabi yang terbaik yang mana?
ahlul qarni ladina syahiduhu wa aminu bihi wa sadaku wa bayi'uhu. Orang-orang yang menyaksikan Nabi, iman kepada Nabi, membenarkan Nabi, bahkan beat kepada Nabi, bahkan mati di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafa'anallahu bihi wa bilumi naf'a mubarakalana wa li ahlina wa li dinika wa li ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.